Ni ako sa Lubok, Bohol niya, pa-picture isa ko. Usa ko mo sulod ngadto sa restaurant dito sa floating restaurant. Makita na to nindot kay ni. Samtang magkaon, magdagan. Tanawa ninyo, daghan kaayong mga turista dire. Usasad ko nga nato hinahimong turista karon. Padayon ako, lugsong nako, paingon ako sa floating restaurant. Inigabot na ko dito pasta namang daghana di ay nila dito nga mga foreigner na ipon-ipon po ko o dili na lang po ko mailhan nga Pilipina, mura na lang po ko foreigner pagka ninduta gidire daghan kayong pagkaon nya samtang magdagan magkaon nya tan-awan ninyo ang palibot nindot kaayo kay lasang yun kaayo gyud pertig yun nga bugnawa diring dapita bisag init kaayo ang panahon unya mukaon na ay daghang pagkaon magpili lang kag unsay imuha sa gusto lang nimo kanusa ka muundang unya kini nga river bisan og lubog pwede ra gid ay ni nga makaliguan daghan kayo ni sila nga floating dire nga restaurant nya samtang magkaunta na apoy magsayaw-sayaw og tinikling malingaw gitagid kay sayaw-sayawan man ta nila paminawa ninyo ang tukar di ba tinikling nya naay mga gitar naay nagsayaw tinikling nagdalag bata paspas kayo ang tiil basta tinikling na naupod ko kay mo sayaw sad ko na tinikling kay aron makasuway ba ko ba nga karong idaran ako kay nakasuway kog tinikling bata pa man ko bugat na kayo ako untiil dili na ko hapit makamao partang ninduta gid aning magtinikling tay nakasuway kog tinikling elementary pa ko hangtod na lang karon karon na po na usban nga sige na po daga na po ang amo ang floating restaurant nangaon na mi kay human naman po mi og sayaw tinikling pukaon ka bisag unsa lay mong kaunon dito nya minta tanto nga nagkaon anaap yung music po sa ato ang loyo o gitar ang ilahang unsa na giduyog nila ba na ang bread nya kay birthday man po sa akong apo naapod siya cake nga ihapon nga i-blow nya pwede ra di ay gyud lagi nga kaliguan bisan og lubog kay naamay bitay-bitay diha floating restaurant amo na sang gikasugat tan-awan ninyo mga kaibigan ang kabukid diring dapita tig yung bukira nya mintras tanto magsayaw-sayaw nindot kayo mo sayaw bata pa gani maayog na kayo mo sayaw na train gini sila maayo ang akong apo ni tinikling pod ug ang iyahang mami suway pod siya ba kining biyahe kaulion na unta ko ni ining biyahe pero nalingaw sa jud ko gyud nya tungod lagi kay hapon na unya limited ang amua dito sa amua nga pension house kaulion ako pero unsa pag uli nga kinahanglan nga mudunggo pamagi ka dito sa dunggoanan kay wala dili man ta pwede nga mulangoy diha kay tubig man muna nga sige lang gyud mi og padangan-dagan isa sa amo ang floating boat malingaw man lang sad ko enjoy kay ko aning biyahe agi dinoon kay nya nindot sad kay ang panahon init kayo ang panahon nya muagi na ko dire nagtukar-tukar sa ni sila dire dunggo na mauna nga mo adto ko og
an kana ganing tindahan bas pa nga pasalubong ba niya tanaw-tanaw ko dire og sarok kay nanindam sad ko niini og unsag klase ang ilaha po diring mga sarok nya naapod sila'y bag maumao lang sa amo apod o angayan kaayo nya ang kanisad